ہمارا ضعیفی ٹھہرا ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم بے بس ہیں، لیکن ہم غلام نہیں ہیں۔ منصب ہمیں بھی مل سکتے تھے مگر شرط حضوری تھی، ہمیں یہ بات منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری تھی۔ تو پینشن نہیں ہے۔ سنا آپ نے، یہ کوئی قابل آدمی ہی کہہ سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہو۔ یہ خاتون ٹیچر تھی جن کے خیالات سنے، کیونکہ آج جشن بربادی پیشنر کا دن تھا۔ 16 اکتوبر بلدیات کا سندھ کی سطح پر بلدیات کا سیاہ ترین دن، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی آج گونج رہا تھا نعروں سے، اس لیے کہ میونسپل ورکر ٹریڈ یونینس الائنس اور دیگر یونین جس میں پیپلز ورکرز یونائٹڈ یونین لیاری ٹاؤن ہو یا سندھ اربن لیبر یونین جو کہ لانڈی ٹاؤن سے تعلق رکھتی ہے، ان کو سلام ہے کہ آج یہ لوگ بھی اس میں مظاہرے میں شامل ہوئے، کیونکہ پیشنر کی بربادی کا دن تھا۔ اور یہ شدید نعرے بازی کرتے ہوئے یقینی طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ٹھنڈی عمارت کو گرم کر چکے تھے۔ شدید نعرے بازی لگاتے ہوئے پوری بلڈنگ کا طواف کیا گیا اور یقینی طور پر پیشنرز کے حق میں نعرے بازی کی گئی، لیکن حسن اتفاق یہ تھا کہ یہ جب بلڈنگ میں پہنچے تو یقینی طور پر بلڈنگ پھر گونج اٹھی نعروں سے۔ جشن بربادی پینشنر 16 اکتوبر سندھ کی دھرتی کا و بلدیاتی اداروں کی تاریخ کا سیاہ ترین دن جو آج منایا گیا، اور انتہائی شان طریقے سے یہ دن منایا گیا تھا، اور یقینی طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بیوہ کی ٹھنڈی عمارت گونج رہی تھی، لیکن اس میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی یونائٹڈ ورکر یونین کے پون المقسی محمد اکرام اور دیگر ان کے رہنما بھی یہاں یکجہتی کے لیے آئے تھے، جس طرح دیگر یونین نے کھل کر یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ یہاں شدید نعرے بازی کی گئی، لیکن بلڈنگ کا دروازہ بند تھا کہ اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ ڈپٹی میئر تعویذ والی چائے اور زیرے والے بسکٹ پھوڑ رہے تھے۔ انہوں نے زحمت ہی نہیں کی کہ نیچے آئے وہ دیکھ لیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، لیکن یہاں نعرے بازی کیا ہوئی سنواتے سنیے ان کی زبان۔ موقع پر بڑی دلچسپ صورتحال آئی کہ مظلوم لوگوں یعنی قابل احترام اساتذہ بھی پہنچ گئیں اور دیگر ریٹائر ملازمین۔ اب ہم سنواتے ہیں، ذرا دل کی آواز سنیے گا ذرا غور سے۔ کیا قصور ہے آپ کا؟ سر ہمارا ضعیفی ہے، جرم ہمارا ضعیفی ٹھہرا ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم بے بس ہیں، لیکن ہم غلام نہیں ہیں۔ منصب ہمیں بھی مل سکتے تھے مگر شرط حضوری تھی، ہمیں یہ بات منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری تھی۔ تو پینشن نہیں ہے، آپ کی 1 سال ہو گیا پینشن، گزارا کیسے کر رہے ہیں؟ سر نہ پوچھیں کس طرح ہم نے جو بچت کی تھی وہ ختم، قرضوں پہ آ گئے، اور یقین کریں ہمیں اب جن لوگوں کے ہم نے پاؤں بھی نہیں، ہم کہنا نہیں چاہیے، نہیں دیکھے تھے، ہمیں چہرے دیکھنے پڑ رہے ہیں ان لوگوں کو، اتنا قرض میں آ گئے ہم لوگ۔ تو میئر سے کیا امیدیں ہیں کہ امید ہے سب سے پہلے تو میں اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندوں سے بھی آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام 13-14 مہینے سے کر رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں، فائنانس میں ہماری اپلیکیشنز ہم نے جہاں جہاں ہم نے ریکوائرمنٹ پوری کی ہے، اصول کی بات کی ہے، قانون نہیں توڑا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، نہ ہم کریں گے، نہ ہم ایسے ہیں، ہم جاہل لوگ نہیں ہیں، نہ ہم بددعاؤں پہ اتریں گے، ہم نیک ہدایت کی دعا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بددعا دینے سے ہمارا کام آسان نہیں ہوگا، وہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو، ہمارا کام اور پینڈنگ میں چلا جائے گا، اللہ ان کو سلامت رکھے اپنے بچوں کے سر پہ، لیکن ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بیوہ ہیں اور ہم بیمار ہیں، اگر فزیکلی آپ ریٹائر کر رہے ہیں ہمیں تو آپ یہ سوچ کر رہے ہیں نا کہ 60 سال کے بعد انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے کوئی نوکری بھی ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھے گا، مجھے اس وقت جاؤں گی 2 دن بعد میری چھٹی کر دی جائے گی، تو آپ مینٹلی تو ٹارچر نہ کریں ہمیں، تو فزیکلی ہمیں مینٹلی تو ہمیں سیٹ رہنے دیجیے کم سے کم۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرنے کا وقت ہے، سب کے لیے مسلح پہ بیٹھنے کا وقت ہے ہمارا سڑکوں پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے سر۔ بہرحال ڈپٹی میئر تو اٹھ کے نہیں آئے، لیکن ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کو بھیج دیا، جاؤ دیکھو یار یہ غریب کہاں کیا کر رہے ہیں، جہاں قابل احترام اساتذہ نے اور دیگر ملازمین نے ان کو گھیر لیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا بات یہ کراچی کے لیے جو 25 سے ہے نا، یہ ایئر جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور ٹی ایم سیز کو پینشن گریجویٹی ایم سی وہاں سے صرف انہیں انگیجمنٹ ملے گی، باقی پیسہ ہمارا سب یہاں ہے۔
अब इन्हें सुने तो सही, सुने तो सही आप हमारी बात। उसमें एक जवाब आया, इन्होंने एक लिखी थी चीज 9 अक्टूबर 2023 को मेरे साथ एक चीज लिखी कि हम ये चीज़ इनके लिए बंद कर रहे हैं, आप हमें राय दें। उनकी राय से पहले इन्होंने 16 अक्टूबर, आज यौम सियाहत को मना रहे हैं कि 16 अक्टूबर है। हालांकि आज इस मुल्क में इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। शहीद मिलत खान लियाकत अली खान की यौम शहादत है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं पुरअमन तौर पर कि हम यौम सियाहत के मना रहे हैं कि आज 1 साल इस खिड़की को बंद हुआ। उसके लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से इन्होंने राय मांगी थी, उन्होंने लिख के दिया 9 अगस्त को, इन्होंने नहीं। 8 अक्टूबर को उसका रिमाइंडर आया है कि आप ही ने देना है। अब हमने एक रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब जो है हम जा रहे हैं कंटेम्प्ट में इनके ऊपर तौहीन अदालत लगाने। क्यों? ये तौहीन अदालत में ये फिक्स इसलिए हो गए कि इन्होंने दोनों दफ़ा उसका कोई जवाब नहीं। अब कल हम रिमाइंडर थ्रू निकलवाएंगे, उसके बाद फिर मेयर साहब को, क्योंकि हम पहले 2 चेयरमैनों को, जान मोहम्मद को और इनको इन्हीं केसेस में जेल का आर्डर हो चुका है और उन्होंने वहाँ कोर्ट से जमानत फिर उसी वक्त कराई, माफ़ी मांगी। आप अगर ये चाहते हैं कि हम वो वाला काम करें, हम तो पुरअमन काम कर रहे हैं। हमारे ना कोई सियासी अज़ाइम है ना कुछ है, इसमें लोग पीपल पार्टी के भी हैं, हर जमात के। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने पता नहीं इनको ये किसने राय थी कि इन्होंने उठाकर ऐसा काम किया जिसकी वजह से इन्हें इलेक्शन में भी नुकसान हुआ। वहाँ गटर बगीचे से वोट नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से वो चेयरमैन को हमने जिताया, हमारा दोस्त था। फायर ब्रिगेड से, ऐसी जगहों से कि उन लोगों ने कहा जब हमारे दरवाजे ये बंद कर रहा है मेयर, हमें पेंशन नहीं दे रहा। देखें 2.5 साल, अगर इन्हें 2.5 साल रिटायर हो गए, इनकी तनख्वाह तो बंद होगी। अब मुझे ये बताएं 2.5 साल से इनका चूल्हा कौन जलाए? बहुत मुश्किलात मसला ये है, वो सुनने को क्या होता। ये तमाम पूरी पीपल लेबर ब्यूरो और हम सब थे उसमें बैठ कर किए, उन्होंने उल्टा तस्लीम कर रहे थे, यार मैं नहीं दूंगा ये लिखने का, सर आप देंगे, इसलिए देंगे कि आप से पहले जो भी इदारे का मैन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने एग्रीमेंट किया है सिंध हाई कोर्ट के रूप में, अटॉर्नी जनरल ने उसको तहरीर किया है कि वो ये देने के पाबंद है। अब ये जिद पकड़े हुए हैं, वो फिर जिद का क्या होगा? लेकिन इस मौके पर देखा तंदूर गरम है तो फाइनेंशियल एडवाइजर नायब सईद भी आ गए और डायरेक्टर वेलफेयर महमूद बेग और खतरी साहब भी आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उन्होंने भी यूनियन लीडर को समझाने की कोशिश की। इस दौरान इनके दरमियान क्या बात हुई, कोशिश करते हैं आपको सुनवाने की, सुनिए जरा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जब लेटर आया, लेटर के बाद हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, लॉ डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दिया, एमसी साहब के पास गया, मेयर साहब से डिस्कस के लिए लिखा है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इन्होंने। लेकिन चूंकि एमसी साहब छुट्टी पे हैं, एमसी साहब जैसे छुट्टी पे आएंगे मसला कल आ जाएंगे, वो तो कल आ जाएंगे। हाँ, इसी हद तक सारी फाइल भेज चुके हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ सर, आप मेरी बात, ये बस यहाँ की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, उसने और चीफ सेक्रेटरी ने मेयर साहब और एमसी साहब को बुला के बोला है कि खुदा के वास्ते आप नहीं दोगे, ये आपका कंटेम्प्ट है, क्योंकि ये हमारा एग्रीमेंट है। 3 सेक्रेटरियों ने साइन किया है। एमसी साहब कल आ जाएंगे। सर वो इस्लामाबाद गए, हम तो गरीबाबाद से गरीबाबाद के, हम इस्लामाबाद, हमारी रेंज नहीं है। जबकि जुल्फकार शाह ने इस दफा क्या कहा हम वो भी सुनवाते हैं, सुनिए जरा जुल्फकार शाह। आज जश्न मना रहे हो आप लोग या यौम सियाहत? मैं तो जश्न मना रहा हूँ, आप क्या मना रहे हो? क्योंकि मेरे तो कलेजे में ठंडक पहुंच रही है आप लोग को देख के। मेयर कराची ने जो किया शाबाश है उसको। देखें मैं आपको ये कहता हूँ कि शायद कहता है कि शोरे दरिया से कह रहा है समुंदर का सकूत कि जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। ये आज खामोश एहतजाज ये बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ जो कर रही हैं, ये इसलिए कर रही हैं कि इनको चूल्हे ठंडे कर दिए। आप भी सही कह रहे हैं कि यौम बर्बादी है, वाकई यौम बर्बादी है, लेकिन इस यौम बर्बादी को हम यौम सियाह के नाम से इसलिए याद रखेंगे कि आज के दिन ही 1 साल कबल ये खिड़की जो बंद हुई थी, वो उस खिड़की को बंद हुए आज 1 साल होने पर आज हम यौम सियाह इसलिए मना रहे हैं ताकि अरबाब अख्तियार को ये गैरत आए, ये शर्म आए और वो डूब मरे कि कम से कम उन्हें ये याद हो कि 1 साल से जब अदालत की एसओपी है, इन तमाम लोगों के दस्तखत है, इन तमाम कमिश्नर कराची की जमानत है,
ट्रेजरी ऑफिसर की जमानत है, तो मुअज़्ज़िज़ जजों के दस्तखत हैं। इन लोगों ने जो एक एसओपी की है, अदालत उस पर अमल दरामद नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल से ये जो हुकूमत आईनी अदालत बना रही है, वो इसीलिए बना रही है कि वो अपने मुकदमात वहाँ ले जाए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो मुलाजमीन को धक्के मिल रहे हैं वो धक्के मिलते रहे। हम इस धक्कों को खात्मे के लिए जद्दोजहद करेंगे। मेयर साहब के पास फाइल है, उस फाइल पर अगर वो नो लिख दें तो फिर हम अदालत भी जाएंगे और फिर हम सीएम हाउस भी जाएंगे। फिर हम ये बताएंगे कि ये ताकत, मजदूर की ताकत क्या है। ये पेंशनर के साथ आज हम यकजहती मना रहे हैं। आज आप देख लें, आज सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा है, हो सकता है आपकी रात की न्यूज़ का असर हो। आज सुबह 10 बजे से यहाँ इतने पेंशनर थे, लेकिन वही उसी तरीके से कहीं चाय पीने चले गए, कहीं कहाँ चले गए। लेकिन आज हमने इसलिए फौरी तौर पर जब एहतजाज किया है तो डिप्टी मेयर साहब तशरीफ लाए। अभी तक मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से, बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से कोई बात नहीं हुई। हम थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे, फिर हम समझते हैं कि या हमें रोड बंद करना पड़े या हमें ऊपर जाना पड़े, कम से कम फिर यही करना पड़े। बाद डिप्टी पार्लियामेंट लीडर और डायरेक्टर जो वेलफेयर थे महमूद बेग और फाइनेंशियल एडवाइज़र, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि भाई साहब 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा आप बहुत अहम एजेंडे पे इस्लामाबाद में हैं, वो वापस आ जाएंगे, फिर आप लोग के साथ मिलकर बैठेंगे और यकीनी तौर पर ये आपका हक़ है। ये जवाब डिप्टी पार्लियामेंट लीडर ने कहा, ये आपका हक़ है, हम ये दिलवा कर रहेंगे। और यकीनी तौर पर अब मामला जा रहा है अदालत की तरफ। होगा क्या, और यकीनी तौर पर होगा ये कि अब तौहीन अदालत की तरफ यूनियन को जाना पड़ेगा। तौहीन अदालत पे जाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने तो रिमाइंडर 8 अक्टूबर का निकाल कर अपने आप को तो बचा लिया है, लेकिन फिर जब चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी अदालत में आना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन आज ज़बरदस्त दिन था और पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शहर कराची से एक बुरी खबर कि रिटायर मुलाजमीन जो 40 साल नौकरी करते हैं वो अब यकीनी तौर पर जश्न बर्बादी पेशनर का दिन मना रहे हैं। और हर साल 16 अक्टूबर को यकीनी तौर पर अब जश्न बर्बादी पेशनर का दिन की तारीख यानी यौम सियाह के तौर पर भी मनाया जाएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।